بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع الأوائل للتعليم عن بعد. اليوم إن شاء الله on va prendre le nouveau chapitre, les matériaux. Définition. On appelle matériaux toute matière employée pour la fabrication des objets. Donc on a ici des termes matériaux et objets. Donc on utilise les matériaux pour fabriquer des objets. On peut fabriquer plusieurs objets à partir d'un seul matériau. Donc si on regarde les photos à droite, on a plusieurs objets. ده معناه شنو؟ معناها عندنا مسألتين، عندنا شي نقال له ماتريو وعندنا شي نقال له اوبجي. ماتريو تنقال المادة والاوبجي اشياء. اذا نقدر نستخدموا مادة واحدة عدلوا بها اكثر من شيء، من اوبجي، ونقدروا نقبوا بليزر ماتريو ونعدوا منه انسل اوبجي. كيف الاشياء اللي عندنا هون بالصورة، هي اشياء مصنعة من مواد. ذوك المواد تصنيفهم وانواعهم هو اللي نتكلم عنه في الشابيتر. Donc des matériaux. Exemple, on a les objets suivants: chaise, fenêtre, bouteille, la porte. Ce sont des objets. Les matériaux qui les composent. أنا شنو المواد المكونين منهم؟ مكونهم شيز، مقعد. المقعد مكون لا مسألتين، الخشب ولا الحديد. معنا عندنا فير ولا بوا. فenêtre. Donc il y a des verres et aluminium. Aluminium. Bouteille. Donc on peut trouver en bouteille des verres ou bien des bouteilles de plastique. Verre ou plastique. Les matériaux qui composent la porte, donc on peut fabriquer la porte par des matériaux suivants: bois ou fer. Donc on a les objets chaise, fenêtre, bouteille, la porte. Donc les matériaux utilisés, on a verre, bois, aluminium, fer, plastique. Ce sont des matériaux. Donc on va prendre maintenant les classifications des matériaux. La famille des matériaux, il existe trois principales des matériaux. Les matériaux métalliques, donc sont des types: métaux purs, cuivre, fer, aluminium, etc. Le deuxième type, alliage. Donc un alliage étant matériaux fabriqués à partir d'un ou plusieurs métaux et des éléments chimiques. Exemple, acier, fonte, laiton, etc. La deuxième famille des matériaux, les matériaux organiques. Exemple, plastique, bois, résine. Les résines, c'est les matériaux qu'on utilise pour fabriquer les peintures, colle, etc. La troisième famille, les matériaux céramiques. Exemple, porcelaine, c'est les matériaux qu'on utilise pour fabriquer des objets suivants.
verre et béton, etc. Donc, on a trois types de familles. Des familles de matériaux. Donc, on a les matériaux métalliques. معناها المواد المعدنية كي كويفر فير ألمنيوم النحاس الحديد الزنك إلى آخره. دونك القسم الثاني الياج. الياج معناه انه مادة ناتجة عن معدنين، يعني نخلطوا معدنين نجبروا مادة جديدة. المادة ينقال لي زالياج دي ماتريال كيف اسي كيف فونت كيف ليتون. اكزامبل كي اسي نجبروه من ناش فير زائد الكربون بنسبة 0,03% ولا 2% دي كربون. فونت فير بليس كربون، لأن خلطوا له فير على كربون بنسبة 2% ولا 6% نجبرو فونت. اسي انوكسيدابل معناه ما يصدي. اسي الحديد ما يصدي، عبارة عن فير بليس كروم. ليتون كويفر بليس زنك. برونز كويفر بليس ليتون. زاماك ألمنيوم بليس زنك. إذن دين ميلانجو دي ميتو هاي اللي نجبرو هاي الأوبراسيون قالها الياج. معناها نخلطوا معدنين، المعدن اللي نجبرو نقالو الياج ناتج عن معدنين، والله معدن زائد مواد كيميائية. دونك يقال يصنف الياج لام سين بارتي دي ميتو معناه لام لي ماتريو ميتو. دونك لي ماتريو ميتو نوعين، فهم لي ميتو بير وفهم لي زالياج. الصنف الثاني من تصنيف المواد هو لي ماتريو اورغانيك، معناها المواد العضوية. نبات كيف جلف لي بوا، كيف بلاستيك جاينا من نش، جاينا من غازوال. يعدل من البلاستيك كيف كول، وكيف الريسين اللي هو المادة اللي يعدل منها بينتير. دونك هذا مواد ناتجة عن مواد عضوية. كيف البنزين تعرف عنه، البترول هذا مواد عضوية. إذن هون قال لي ماتريو أورغانيك. الصنف الثالث لماتريو سيراميك. الماتريو سيراميك هي مواد اللي أصلها جاية من الأرض، من التراب، كيف الطين وكيف الحجار واللي يعد منه كارو، وكيف هذا بورسلان يعد منه هاي الأواني. دونك بورسلان نوع من انواع لي ماتريو سيراميك. دونك لي ماتريو سيراميك فيها بيتون وفيها الطين وفيها المادة اللي يعد منها هالنوع من الأواني القابلة للكسر. Donc on va parler maintenant des caractéristiques d'un matériau. Un matériau possède plusieurs propriétés qui peuvent être physiques, chimiques, mécaniques, électriques, économiques, environnementales. Donc chaque matériau il y a plusieurs propriétés. Il y a propriétés physiques, les propriétés chimiques, propriétés mécaniques, propriétés électriques, et propriétés économiques et propriétés environnementales. Exemple, les tableaux ci-dessous déterminent propriétés de ces trois familles de matériaux: métal, plastique, verre. Conducteur électrique. Est-ce que le métal c'est un conducteur électrique? C'est-à-dire, est-ce que les métals, fer, zinc, cuivre, aluminium, est-ce qu'il laisse le passage du courant؟ هاي المعادن ندرى كان موصل للكهرباء ولا ما؟ نعم موصل للكهرباء. Oui c'est un conducteur. Plastique, non, c'est pas un
كوندكتير إلكتريك. فير زجاج، نو، ما هو موصل كهربائي. كوندكتير ترميك، كوندكتير ترميك، ترميك كان موصل حراري. كوندكتير ترميك، وي. بلاستيك، نو. فير، اسكو فير c'est un conducteur thermique، معناها موصل حراري. در كان يقدر ينقل الحرارة، كان يحمى. وي c'est un mauvais conducteur. C'est un mauvais conducteur thermique. Résiste au choc. الميتال ريزيست او شوك، معناه يتحمل الصدمات. إذا طاح يدقدق، الحديد إذا طاح يدقدق. ريزيست دي شوك، وي لي ريزيست دي شوك. Plastique, certains. Il y a des plastiques qui résistent les chocs. Il y a des plastiques qui ne résistent pas des chocs. Donc, certains. أحيانا. Verre, non. الزجاج لا يتحمل الصدمات. Perméable ou liquide. Est-ce qu'il laisse les passages de l'eau, les métals? Non. Plastique, non. Verre, non. Donc ça c'est quelques propriétés des matériaux. Donc on va prendre quelques propriétés des exemples des métaux. Le cuivre, la couleur rouge، معناها لونه أحمر مستحمر. Le fer attiré par l'aimant، معناها ينجذب بالمغناطيس. سلطان، يقولوا له السلطان، المغناطيس يجذب الحديد. الألمنيوم léger خفيف، des masses volumiques faibles. Zinc، les zinc lourd ثقيل شوي، ou des masses volumiques grandes. Voilà des exemples de quelques matériaux organiques. Les plastiques utilisés dans la vie quotidienne. PS, polystyrène. Son propriété flotte dans l'eau salée. معناه يطفو في الماء المالح، نديرو فيه يبقى الفوق لأنه بلاستيك. نقال PS. PVC، بولي كلورير فينيل. برودوي une flamme vert، يعني ينقدوه يمشي منه الدخان vert. PET، بولي تيري phthalate. Se déforme dans l'eau bouillante. Si on met dans l'eau bouillante, donc il va déformer. نديرو في الماء الفاض، الماء الحامي يديفورمي. PE، polyéthylène. flotte dans l'eau douce. يعني نديرو في لأنه بلاستيك، نديرو في الماء البارد يبقى فوق الماء.